Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Our topic is about conjunction. Do you know what is conjunction? Well, conjunction in bahasa Indonesia means kata sambung or kata hubung. Yeah, actually conjunction is one of a part of speech that function to connect words, phrases, and clauses to form a continuous sentence. Jadi conjunction itu adalah salah satu bagian dari rumpun kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua kata, frasa atau kalimat sehingga membentuk kalimat yang berkesinambungan. There are three kinds of conjunction in English, namely coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Okay, now let's see the explanation in this video. Welcome to the class. Our topic today is about conjunction. Conjunction is one of a part of speech that function to connect two words, phrases, or clauses to form a continuous sentence. Jadi conjunction itu adalah salah satu bagian dari rumpun kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua kata, frasa, atau kalimat sehingga membentuk sebuah kalimat yang berkesinambungan. Ada tiga jenis conjunction ya, three types of conjunction, namely coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Now we come to the first conjunction, which one coordinating. Coordinating conjunctions are connecting words that connect sentences that each have meaning. Without a conjunction, the sentence can still stand and still have meaning. Jadi coordinating conjunction bentuk ini merupakan kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang masing-masing mempunyai arti. Jadi sebenarnya tanpa conjunction pun kalimat itu masih bisa berdiri dan masih memiliki arti. Nah, coordinating conjunction ini untuk mempermudah mengingat sering disebut dengan fun boys. Fun boys karena terdiri dari beberapa contoh item di sini ya, ada for. She remained silent for her heart was heavy. Jadi for di sini artinya karena ya, dia terdiam karena hatinya mungkin sedang sedih, berat gitu ya. And then the second one is and. The team was playing well and a large crowd was gathering at the soccer field. Ini ada dua kalimat yang digabung menjadi satu dengan kata sambung atau kata hubung. Ya, ini kata hubung nih, and. The third is nor. I can't be at the meeting. Nor can Aldi prepare it. Untuk nor ini berarti konotasinya negatif ya. Kemudian but. The cat likes to sleep under the table, but always keeps her tail tucked under. Next, or. Should we buy a new television set or should we go on a vacation? Kata or di sini konotasinya adalah pilihan, ya, choices. And then yet, Dad was nervous, yet he let me take the car out alone for the first time. And so I think that the exam will be difficult. So I study hard. To make it easy to remember, we called by fun boys. Let's see the example of parallel structure with coordinating conjunction. Kita lihat ya di sini contoh dari bentuk coordinating conjunction. I like to sing and dancing. Incorrect. Why incorrect? Let's see next explanation. The word parallel means
it must be the same, ya. It must be the same, the first verb and the second verb. Yeah, actually this one is coming from two sentences, yeah. Two sentences. The first one is I like to sing and I like dancing. This will be correct. And you can also choose, yeah. I like to sing and to dance. I like singing and dancing, yeah. I like singing and dancing. Okay, next, with coordinating conjunction with the verb, ya. He only eats and sleep when he takes a vacation. Jadi di sini tadi kan disebut bahwa coordinating conjunction itu harus sama, ya, paralel. Jadi jika dengan kata kerja, ini kata kerja menunjukkan kata eat dan sleep itu kata kerja, terus invites dengan talks itu juga sama. Stay and go itu juga menyatakan kesamaan, kesetaraan yang menggunakan kata kerja. Selain kata kerja, kita juga bisa menggunakan dengan kata sifat atau adjektif. My boss is sincere and nice. Yang berwarna kuning ini adalah kata sifat. Kemudian the exam that he gave was short but difficult. And then class can be interesting or boring. Selain kata sifat, bisa juga dengan menggabungkan two phrases, dua frasa, ya. There are students in the classroom and in front of the building. Kata frasa in the classroom dan in front of the building itu dua frasa yang setara. Yang berikut, the papers are on my desk or in the drawer. Itu juga sama, menggunakan dua frasa yang setara, yang paralel. Next, the checks will be ready not at noon but at 3 p.m. Itu dengan menggabungkan dua frasa. Kemudian ada lagi dengan clauses, ya, clauses atau anak kalimat. They are not interested in what you say or what you do. What you say and what you do itu merupakan dua anak kalimat yang setara, ya. I'm here because I have to be and because I want to be, itu juga sama. Kemudian yang terakhir, Mr. Dick likes to go early but his wife prefers to stay late. Ada kesetaraan, ada paralel di situ, ya. Lanjut kita sampai di correlative conjunction. Conjunction that are parallel. In a sentence, there are two conjunctions that connect words with words, sentences with sentences, and clauses with clauses. Maksudnya kata sambung ini bersifat paralel juga, ya. Di dalam sebuah kalimat ada dua conjunction atau kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan klausa dengan klausa. Contohnya di sini untuk correlative conjunction, ya, yang menunjukkan atau yang digunakan fungsinya harus digunakan kebanyakan berpasangan, ya. Contohnya di sini adalah S, NS. Kemudian kalau ada both itu selalu dengan N. Kemudian not only but also, neither nor, either, or, and whether, or. Kita lihat contoh penggunaannya. Ya. That woman is as though with the man, as she is gentle with the children. Ya. Wanita itu sama tegar dengan pria, seperti dia lembut dengan anak-anak. Kita gunakan S dan S di sini, ya. Kemudian yang kedua, I want, both. Pasangannya N, a new laptop and a new handphone. Kemudian you are not only, ya, not only, ya, not only nih, but also. Oke. Ini ada but also. Lantas ada kata neither,
Neither his good deed nor his acts of kindness were remembered after his death. Ya, baik kebaikannya atau sikap baik hatinya tidak diingat setelah kematiannya. Jadi di sini ada kata nor dengan neither and nor, maksud saya ya. Dia berpasangan. Kemudian yang selanjutnya, she doesn't know whether to go with him or to stay at home. Di sini ada kata with, whether berpasangan dengan or. Jadi semua ini bersifat paralel ya, digunakan bersama-sama. Yang ketiga, subordinating conjunction. A subordinating conjunction is a conjunction that has two sentences in it, a main clause and a subordinate clause. Jadi bentuk kata hubung ini adalah kata sambung yang memiliki dua kalimat di dalamnya, yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Banyak sekali jenis-jenis subordinate conjunction ya. Salah satunya atau banyak kali di sini ya. After, although, as, because, before, even though, if, even if, in order that, once, provided that, since, so that, then, that, to, dan sebagainya. Di sini banyak sekali ya. Dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita lihat contohnya. Subordinate conjunction yang menyatakan fungsinya, yang menyatakan why, reason and why. Ini di sini nih, ya, menyatakan alasan atau sebab ya. Contoh kategori ini adalah because dan because of. Nah, kalau because itu selalu diikuti dengan clause. Clause atau kalimat ya, anak kalimat. Yang dimaksud kalimat atau yang dimaksud clause itu adalah ada subjek dan predikat. Annie doesn't come because she is sick. She menyatakan subjek dan is-nya di sini adalah verb atau predikat. Ya, because selalu diikuti clause. Berarti kalimat lengkap ya. Nah kan because of followed by noun or noun phrase. Because of selalu diikuti dengan noun atau noun phrase di sini. Contohnya, Annie doesn't come because of her sickness. Kata sickness ini adalah noun ya. Selain kata because dan because of, kita juga bisa gunakan ada lagi di sini dengan although dan in spite of atau despite of. Ini juga menyatakan alasan ya. Contoh, I arrived on time although the traffic was bad. The traffic was bad. Was bad, ini adalah clause karena terdiri dari ini subjeknya ya, ini subjek dan ini verb. Oke, lanjut kepada in spite of atau despite. Ini sama juga artinya dengan although, in spite of ya, itu dengan noun atau noun phrase di sini diikutinya ya. Contoh, I arrived on time in spite of the traffic. Atau kalau mau pakai despite the traffic, I arrived on time. Oke. Kita sampai di latihan ya, kita lihat. Kalimat pertama, soal pertama. Kita lihat di sini. What did your father say when you told him you had lost all your money? Nah, apa yang akan ayahmu katakan saat dia tahu kalau dia sudah menghilangkan semua uangmu? He was so angry. Kita lihat ini ada so nih, ada so. Berarti yang mana ya yang kira-kira tepat? Okay, so the answer is that. Ya, kemudian kelihatan ya that. Next, number 2. The great
inconvenience of traveling. Many TV reporters went to the flooded area for the report. Identifikasi dulu kalimatnya. Ya, the great inconvenient. The great kalau depan ada dia berarti kan kata benda. Nah, kata benda. Ada kata sifat di sini. Ada kata sifat juga berarti noun phrase. So, apa yang cocok di depannya jika di belakang setelah conjunction tersebut? Noun phrase. Nah, apakah despite, nevertheless, although, whereas, atau however? Yang mana kira-kira yang paling pas? Oke, that's right. Despite. Demikian ya contoh aplikasi conjunction atau kata hubung dalam soal. Yang terakhir, di sini juga ada kalimat soal-soal. Di sini diminta kamu untuk mengidentifikasi manakah kata-kata tersebut yang harusnya paralel ya. Nah, tunjukkan apakah paralelnya itu benar atau tidak. Jika itu benar dengan kata correct ya. If the sentences are correct by C or incorrect by I. Kita lihat nih contoh pertama. She held job as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Is it correct? Of course katanya incorrect di sini. Kenapa? Ini kurang pas di sini. Ya, kita lihat di sini kenapa? Ini kan menyatakan tempat, sedangkan yang di depannya dia occupation atau job ya. A typist, a housekeeper. Atau kalau mau akan benar kalau misalnya dia a cashier, misalnya merangkap jabatan ya. Kemudian yang kedua, yang ini kenapa disebut C? C correct. The report you are looking for could be in the file or on the desk. Berarti ini setara atau paralel. Ya. Demikian juga selanjutnya nomor 3 sampai nomor 10. Selamat berlatih. Oke? Well, dear all, that's all what I had to explain. See you in the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.